नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 9 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार नुआ योजना आसिला। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 22टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आज उपराष्ट्रपति निर्वाचन। आज हेबाकु जाउचे उपराष्ट्रपति निर्वाचन। एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्ण एवं इंडिया मेंट प्रार्थी बी सुदर्शन रेड्डी मध्य हेब टक्कर। आज पार्लियामेंट हाउस रे निर्णायक भोट हेब। निर्वाचन रे एनडीए रा 100% मतदान पाई बीजेपी रणनीति प्रस्तुत करिछि। तेबे संविधान रा धारा 66 अनुसार इलेक्ट्राल कॉलेज माध्यम रे हेब उपराष्ट्रपति निर्वाचन। मोट 788 इलेक्ट्राल कॉलेज रे भोट हेब। 6 जन सांसदों पद खाली रही। तेणु 782 जन सदस्य एथिरे भोट देबे। 2 आज भोट देवनी बीजेडी। जो कथा को नहीं एते दिन हला चर्चा थिला शेष को सैया मध्य होईची। उपराष्ट्रपति निर्वाचन रे भोट देवनी बीजेडी। भोट दान प्रक्रिया बीजेडी सांसद माने विरत रहिबा नहीं निष्पत्ति नैथिबा जणा पड़िची। तेबे वर्तमान समय रे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक दिल्ली गस्तरे अछंती। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 असाक्षरता हार रे 4 जिला आगुआ। समय सहित धीरे धीरे जुग बदलैबारे लागिछि। पूर्व अपेक्षा शिक्षार स्तर वृद्धि पाउचे। प्रत्येक मनीष जीवन रे शिक्षा निहाती आवश्यक रहिछि। तेबे ओडिशार 30टी जिला मध्यरु साक्षरता हार रे खोर्धा, जगतसिंहपुर, कटक और केन्द्रापड़ा जिला आगरे रहिछि। 2005 मसीहा रिपोर्ट अनुसार खोर्धा रे साक्षरता हार 86.88% थिबा बेले जगतसिंहपुर रे 86.59% रही। तेबे साक्षरतार पछुआ थिबा जिलागुड़िक मध्य नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट एवं रायगड़ा रही। नवरंगपुर रे साक्षरता हार 46.43% थिबा बेले मालकानगिरी रे 48.54% रही। नंबर 4 गाई गोरु को छाड़िले बीएमसी पक्षरु हेब कार्यानुष्ठान। टेंशन बढ़ाउचंती बुला गाई गोरु एवं कुकुर। रास्ता अवरोध सहित बढ़ुची ट्रैफिक समस्या, बढ़ुची दुर्घटना, बिगुड़ुची ट्रैफिक समस्या। पदक्षेप नेबाको एबे अंटा भिड़िची ब्रह्मपुर महानगर निगम। ए नहीं बीईएमसी बैठक रे उद्वेग प्रकाश पाइबा सहित कड़ा पदक्षेप मध्य एणिक निया जाइछि। निगम अंचल रे 24 घंटिया पशु आम्बुलांस सेवा जोगाई देबा सहित गाई गोरु को रास्ता रे न छाड़ीबा को मालिक माननकु तागिद करा जाइछि। एबे गाई गोरु को रास्ता रे उठाई नेबा को बीएमसी योजना करिछि। 15 दिन मध्यरु सेठारे निज गाई गोरु को नेबा सहित मालिक माननकु 2000 टंका जोरिमाना देबा को पड़िबो। नंबर 5 हॉस्टल फांका करी सील करा जिवो। भुवनेश्वर छाती रे ठिया होइतिबा उत्कल विश्वविद्यालय एबे चर्चा रे अछि। कैंपस भितरे अण छात्रंक प्रवेश एवं हॉस्टेल रे रहिबाकु नै चर्चा रे रहिछि विश्वविद्यालय। तेबे दीर्घ दिनर अभियोग पर एबे सरकार कार्यानुष्ठान नेउचंती। कैंपस को किभली अण छात्र मुक्त करा जिवो अंटा भिड़िचंती सरकार। गतकाली विश्वविद्यालय उपरे चढ़ाऊ करा जाई विभिन्न छात्रावासर कोठरी ताला भांगिछि पुलिस। दिन काली 10:30 रे हॉस्टेल रो विभिन्न जगह रे चढ़ाऊ करा जाइछि। 1, 2, 3, 5 नंबर हॉस्टेल को अण छात्र रहिथिबा नहीं ताला भंगा जिबा सहित समानकर आसबाबपत्र बाहर करा जाइछि। नंबर 6 13 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना प्रदान करिछि कि राज्य रे एबे समस्त जिलार विभिन्न जगह रे वर्षा संभावना रहिछि। विभिन्न जिला को ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करा जिबा सहित सतर्क रहिबाको पाणीपाग विभाग मध्य अलर्ट करिछि। तेबे आज सेप्टेम्बर 9 तारिख रे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। ए सब जिला गुड़िक गोटे 2टी स्थान में वर्षा संभावना रही। तेबे आसंता 13 तारिख जाए राज्य में एभली वर्षा जारी रहिबो।
नंबर 7 राजेंद्र ढोलकिया परलोक। एक दुखद खबर आसी नुआपड़ा बीजेडी विधायक राजेंद्र ढोलकिया परलोक। चेन्नई रे चिकित्साधीन अवस्था से आखि बुझिंट 20 नवेम्बर 1956 मसीह जन्मग्रहण करते श्री ढोलकिया। तेबे से नुआपड़ारू 4 थर विधायक भाव में निर्वाचित होइचंती। मृत्यु बेलू 69 वर्ष बयस होइथिला। नवीन सरकार समय से मंत्री मध्य थिले। नंबर 8 राज्य मंत्रिमंडल संप्रसारण को नहीं चर्चा। गत सप्ताह मध्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बारंबार दिल्ली गस्तरे जाउचंती। राज्य बीजेपी सभापति 2 थर दिल्ली गस्तरे मध्य गलेनी। यार भितर उष्मता होइछि राज्य राजनीति। सप्ताह मध्य कौन से दिन मंत्रिमंडल संप्रसारण हो पारे बोली बीजेपी रे एबे चर्चा जोर धरीचे। तेबे यही चर्चा आलोचना मध्य बेस चिंतार अछंती दल डिया विधायक। दल डेईकिन जेहेतु आसीचंती एबे से आशा आशंकार अछंती। दल डिया मध्यरु विधायक मानकर नाम मंत्रिमंडल रेस रे रहुथिबा नै चर्चा मध्य हेउचे। अनेक अन्य दलरू आसीथिबा शेष मुहूर्त रे बाद पड़िबा भय सेमानंकु एबे चिंता घारिचे। नंबर 9 प्रधानमंत्री जन्मदिन में आरंभ कर 75,000 स्वास्थ्य शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में आरंभ हो 75,000 स्वास्थ्य शिविर। केंद्रमंत्री जेपी नड्डा गतकाली एने घोषणा करिसेंते। 17 सेप्टेम्बर 2 अक्टोबर 2025 पर्यंत सारा भारत में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजन करा जिवो। एही अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन आरंभ करा जिवो, गांधी जयंती रे शेष हेबो। तेबे यार लक्ष्य हेउचे मागणा महिला एवं शिशु मानकर स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबो। नंबर 10 आधार कार्ड एक परिचय पत्र किंतु नागरिकता प्रमाणपत्र नुहे कहिले सुप्रीमकोर्ट। बिहार रे एसआईआर संपर्क में सुप्रीमकोर्ट बड़ निष्पत्ति नैचंती। सोमवार दिन निर्वाचन कमिशन को निष्पत्ति विरोध में आवेदनर शुणाणी समय सुप्रीमकोर्ट कहिसंती जे आधार कार्ड को निर्वाचन अधिकारी माने एबे डॉक्यूमेंट भाव में विवेचना करि परिबे, किंतु आधार कार्ड धारी मानकु कार्डर प्रमाणपत्र बा वास्तवता जांच करिबार अधिकार रहिबो। सुप्रीमकोर्ट कहिसंती यह नागरिकतार प्रमाणपत्र भाव में ग्रहण कराजिबो नाही। नंबर 11 नवीन बाबू को छुईबा को केंद्र सरकार साहस नहीं कहिले पीसीसी सभापति। उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रसंग में पीसीसी सभापति भक्तचरण दास कहिसंती बिजु जनता दल बीजेडी पई एबे ऐतिहासिक निष्पत्ति नेबार समय आसीचे। राज्य में बहु दिनरू चर्चा हेउथिला बीजेडी एवं बीजेपी गोटे दल। जदि एथिरे सत्यता नहीं तेबे यह प्रमाणित करिबा दरकार समय आसीची बोली कहिसंती पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। 51 विधायक जितिले हेले जणे हेले सांसद किभली जिति परिले नाही बोली से कहिसंती। तेणु बीजेडी एबे इंडिया मेंट को सहयोग करिबार समय आसीची। भयरु बीजेडी मुक्त हेबा दरकार। तेणु बड़ दल को एभली नष्ट करिबा कथा नुहे। नंबर 12 सरकारंकर बड़ घोषणा चाषी को मिलिबो 20,000 टंका। पंजाब रे बन्या परिस्थिति कमिबार कौनसे संकेत देखा जाऊ नहीं। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान एने एक बड़ घोषणा करिसंती। बन्या रे जेउ चाषी मानकर फसल नष्ट होईचे सेमानंकु सरकार क्षतिपूरण देबे। एथिपई अधिकारी मानंकु मार्गदर्शिका जारी करबा को कुहा जाईचे। सूचना अनुसार चाषी मानंकु एबे 20,000 टंका आरंभर क्षतिपूरण दियाजिबो। मुख्यमंत्री कहिसंती चाषी मानकर फसल नष्ट होईचे तेणु सेमानंकु प्रति एकर पिछा 20,000 टंका दियाजिबो। नंबर 13 अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका मानकर दरमा वृद्धि। अंगनवाड़ी सेविका सहायिका मानक पई खुशी खबर। एमानकर वर्तमान दरमा वृद्धि होईचे। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका मानकर दरमा वृद्धि करिसंती। ए नै नीतीश निज सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी सूचना देइचंती। पोस्ट अनुसार अंगनवाड़ी कर्मी दरमा 7,000 रु एबे 9,000 करा जाईचे। यह सहित सहायिका मानकर दरमा 4,000 रु एबे 4,500 टंका करा जाईचे। मुख्यमंत्री कहिसंती सरकार ए बाबद विभाग को आवश्यक निर्देश देइचंती। नंबर 13 बीएसएनएल मात्र 1 टंकार नुआ सिम।
ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବା କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁଜର୍ସ ଏବେ ଶସ୍ତାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜର୍ସ ଏବେ ଜିଓ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଆଣିଛି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 10 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ପୁରା 266 ଟଙ୍କା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 72 ଦିନ ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 72 ଦିନରେ 146 GB ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସିମ୍ ନେବେ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 14 ଆଉ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେନି ମାଓବାଦୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମା, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏବେ ମାଓ ଗତିବିଧି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯବାନମାନେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। 2026 ସୁଦ୍ଧା ମାଓ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 15 ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର ଦେବେ ବେରୋଜଗାରୀମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି କି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଛି। ବେକାରୀ ଭତ୍ତା 2024-25 ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମାସରେ 3500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭରୁ। ତେବେ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ଗୁଜବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ନେପାଳରେ ବିଦ୍ରୋହ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି 20 ଜଣ। ନେପାଳରେ ଜେନ୍ ଜଟ୍ ପିଢ଼ି 1996ରୁ 2012 ବା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଲାଗିଛି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ନେପାଳରେ 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ପରେ ନେପାଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଜୋନ୍ ଜଟ୍ ପିଢ଼ି। ନମ୍ବର 17 ନେପାଳରେ ଜାରି ହୋଇଛି କର୍ଫ୍ୟୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବା ପରେ ନେପାଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏବେ 20 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ହିଂସା ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନେପାଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ନେପାଳର ସରକାର। ନମ୍ବର 18 ଆସିଲା ରୁଷିଆର କର୍କଟ ଟୀକା। କର୍କଟ ରୋଗ ଏବେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ରୁଷିଆର କର୍କଟ ଟୀକା ଏବେ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହୋଇଛି। ଏହି ଟୀକା 3 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଏହି ଟୀକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। 3 ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ପରେ ଏବେ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ନମ୍ବର 19 ଏସିଆ ଚାମ୍ପିୟନ ପଛରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଆଉ ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ରହିଛି 2 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବଦାନ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ରୋହିଦାସ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏସିଆର ସମସ୍ତ ଦଳର ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗତକାଲି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଏସିଆ କପ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 4-1 ଗୋଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମୁକୁଟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ନମ୍ବର 20 ପଞ୍ଜାବରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହରଭଜନ ସିଂ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ପିନର ଥିବା
ହରଭଜନ ସିଂ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ହରଭଜନ ସିଂ ମୋଟ 11ଟି ସିଷ୍ଟମ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡଙ୍ଗାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ 3ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରର 2 ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସିଛି। ରବିବାର ଦିନ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଶାହାପୁରରେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 5 ଜଣ, ପୁନେରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଛି। ନମ୍ବର 22 ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ। ହକି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତି ସାରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିତି ନେଇଛି। ଚୀନର ହାଙ୍ଗଜୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ 12-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର 4ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ 2 ଜଣ ଖେଳାଳି 6 ଲେଖା ଗୋଲ କରିଥିଲେ।